o tɛmɛnen kɔfɛ sa tile tana bɛ n'i da o kan o tana min filɛ o ye o fana ka timi o ka di ka tɛmɛ a tɔ fana bɛɛ kan kalo in tile tana tile tan in de fɔ la i b'a fɔ a fisamantiya bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn ɲɛ ka taa 9 o bɛnna arafa ma o dugujɛ o de kɛra an b'a fɔ don min ma ko selidon lahiya faga don lahiya faga bɛ daminɛ don min na nin ye donba ye Alahu Taala yɔrɔ dɛ don belebeleba a bɛ fɔ ale de ma ko Eidul Adha lahiya faga seli o seli de ye ale ye don min ni Alahu Taala ye a bonya heji belebeleba don yawmul hajjil akbar heji belebeleba don o de ye ale don ye o don ye ala y'a bonya ka bonya ni kantigɛli ye ko joli ka bɔn ale Allahu Taala ye ala ko a ka nabi ɲuman ma fa salli li rabbika wanhar seli kɛ i tigi ala ye awa i ka kansɔgɔli kɛ i tigi Allahu Taala ye kansɔgɔli dagara o don na k'a kɛ ale Allahu Taala ye kelen o ala kelen a tilala k'a fɔ kuranɛ kɔnɔ qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Muhammad a fɔ ne ka seli ne bi seli min kɛ ani n ka bato baganw n bɛ bagan minnu faga ala ye hidiya b'o la awa lahiya b'o la denkuni bagan b'o la bagan o bagan n'a bɛ faga ala ye a ma faga jo ye a ma faga jinɛ ye a ma faga wɔkulɔ ye ne ka o bato baganw ani n ka ɲɛnamaya ani n ka saya k'a bɛɛ ye ala kelen pe de ta ye kɔrɔ ye joli kan ka bɔ ala kelen pe ala ye nin fɔ an ye kuranɛ fana kɔnɔ o lahiya kelen bonda la a tilala k'an bilasira k'an bila ikhlasu la kɔnɔnanjɛya ka baara kɛrɛnkɛrɛn ala kelen pe yɛrɛ yira t'a la tɔgɔ ɲini t'a la foyi t'a la ka ala ɲɛda ɲini n'a ye lahiya ka faga ala ɲɛda ɲinini kama ala ɲɛsiranya kama ala kumana fiye kuranɛ kɔnɔ ala ko a bɛ lahiya minnu faga aw bɛ bagan minnu faga a bɛ hidiya minnu faga lan yanala allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum a ko silamaw fɛn kelen bɛ yen aw k'o faamu a bɛ lahiya minnu faga hidiya bagan minnu bɛ faga maga ko aw k'a dɔn a sogo tɛna ala sɔrɔ dɛ yala sogo in bɛ taa di ala ma wa la bɛɛ b'i ka lahiya faga i ka so bɛɛ b'i ka sogo dun bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔn ala ya an kɔni b'a dɔn sogo in tɛ se ala ma ye an bɛɛ b'o dɔn parce que a bɛ dun an yɛrɛ de fɛ kelen k'a jeli tɛ se ala ma jo sɔnna n'a b'a ka jo sɔn a b'a ka fɛn kantigɛ k'a joli bɔn a ka jo kuncɛ la o tɛ jo sɔnna b'a kɛ kantigɛli fɛn kantigɛ k'a joli bɔn mun kan a bɛ fɛn min sɔn nka ala ko ko la ale ta in sogo t'a sɔrɔ wala dima'uha a joli yɛrɛ tɛ ala sɔrɔ lahiya bɛ faga dugu ma yan an ɲɛ b'a joli bɔnnen na a joli tɛ ala sɔrɔ yen a tɛ bɔn ala kan walakin yanaluhu taqwa minkum nka mun bɛ ala sɔrɔ ala ɲɛsiranya ka bɔ aw la dusukun min b'i la i ye ŋaniya min ta ikhlasu min b'i kɔnɔ k'i dusukun jɛya ne bɛ nin bagan faga ala ye ka baraji sɔrɔ ka nin bagan faga ala ye ka joli bɔn ala ye jo sɔnnaw y'u ta bɔn jo ye ne bɛ n ta kɛ ala ye jinɛ sɔnnaw y'u ta bɔn jeli ye ne bɛ n ta kɛ ala ye awa wɔkulɔbatolaw y'u ta bɔn wɔkulɔ ye ne bɛ n ta bɔn ala ye o ala ɲɛsiranya min b'i dusukun na o dusukun jɛlenya min bɛ yen o ŋaniya ɲuman ye k'o de b'ale ala sɔrɔ ala ma ko b'o dɔrɔn de la n'o tɛ n'an y'a faga anw de b'a sogo dun k'a golow jeni anw de b'a dun k'a golow laja k'an sigi a kan anw de b'o kɛ a fɛn bɛɛ y'an ta ye nka juma ye ala ta ye ala ɲɛsiranya min ŋaniya y'i bila a la i ka kɛ ala kama o tuma lahiya fagalaw a ye ŋaniya ɲuman ta ka nin donba in kɔnɔ tile 10 kantigɛli bɛ daminɛ o don de la don belebeleba ala ye don min bonya kosɛbɛ kosɛbɛ o don ala y'a don bonya heji don na belebeleba de ye o ye o don de la setanaba bɛ taa bon hejidenw fɛ o don de la hejidenw bɛ taa tawafu kɛ min ye tawaful ifada ye heji jagoya tawafu o bɛ kɛ o don de la o don de la safa ni marwa cɛ o bɛ taa boli heji baara gɛlɛma heji baara belebeleba ye o don de ye fonini fɔlɔ bɛ kɛ o don na fɛn bɛɛ bɛ daga mɔgɔ ye o don de la i tilalen kɔfɛ setanabon na ka kunkolo ka o di ka bagan faga o tuma i bɛ foni fɛn bɛɛ bɛ daga i ye sa allahumma fɔ n'a kɛra muso ye
indo inga bon ko sebe akabo heji don bolo cogo mi akabo an yere fana bolo cogo ya kelen fana me juli be bon Allah taala ya odonde la anga an cesiri kan indo in kono na la no ya ke mamiye juli bon hene fantauna ni sebiye iba don gele ya de maminuna ka kuturu sanga duma iba baraji soro o no seti ni tafaga ay fantan laje ayu bela jenen la nema here donde do ne yeminke ibode soro iyere ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun nafa'ani Allah wa iyyakum bi dhikril hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين تنوبة علي لبن كوني ما علي ينسر يبغوا تاي على كانسر علي بل مسلمو أنغان كسري أنغان واتي نون نفسر النفا بسرني موي بارني ما كلي baranyu mai nafa fana bi soroni muye ikhlasu duskunga je yaka ke alaye foyi kana lanyi na e fo alanya da illa bitigha wajhi rabbih al'a jija itaka keti itiga alanya da nyinini akewo kama femba de wala yaminu be fagata alaka chide kuma na anye la ya fagan nafaka selidona ina fana na sunan at-Tirmidhi kono chugo yamina kabu amba Aisha radiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم. أما عائشة دي حديثين لك لك أبو على كرام وعلى كرام محمد كو آدم دم مباركة adama dem mabarake barashila kan sogoli dona nabi fawma ko seliba don lahiya faga don seliba kalo kletanan don adama dem mabarake o dona bara nyumala ko bara in kadi alai alabo bara in kanu alabo bara nyuma in fe kateme joli boni ka Allah ta'ala yi ote mo kani décourager la ya fagala de ite bara shike la ya faga dona min ngadi ala ka teme juli boni ka ala o te ala kira di kodi min ihraq ad-dam ka teme juli boni ka ala jiya fambe islamanya mo be juli bon ala adona ka ala barkada ka kantigali ka ala ka juli bon ala akakan ka bon ala de yo juli kan ga bon ala de ya da akakan ga ke ka ala jiya de yini juli man ka bon jine man ka son woklo man ka son meleke man ka son kulu man ka son jiri man ka son koyere man ka son muni soni kaka juli kan ka bon ala ye ka kerengera ala ne be ni juli bon ke jenyine nay kutuma ko adama de mabara nyuma ke do shila yani ka ben seli doma i mabara nyuma shike ko kadi ala ye ka teme juli boni ka Allah ta'ala wa innahu alaka ciden ko sallallahu alaihi wa sallam lahiya min be faga alai na kira Allah ta'ala kama lahiya min flani la yati yawm al-qiyamah bi qurunha wa ash'ariha wa azlatiha kull lahiya min be faga ambulo angana fle ka fa femen na katika bwala de lahiya in kuturu bena lahara jodona afolo folo kull lahiya bena bi qurunha jamu qarn unu bien kolo mami bien kolo ma faga gerebe min kuna ana gerebe na lahara jodona kele wa ash'ariha shiminu ba far kolola lahiyana shiubena lahara jodona fila wa azlatiha ntoro min be utena ko lahiyani ni bebina alqiyama jodona kana fara ikabara nyuma ka kapete yi lahara jodona manga tulungala de nala ya sidima kana tulunkala taka magele ya kani blawla ni sarabi bitaki ka war beto
nga yi min ke ala ni saribo de soro yerenya wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah naw ye min bla aw yerenya here ko dola abu de soro ala yoro kiyama jodu oni ma fam bla yerenya di yere jala kide wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah بمكان قبل أن يقع من الأرض على كراكو كوني بالله يفرع لا هي أم ببعض أم بعد دغمايا كمروكا كانتجي أم بجلي ويوتوي وياونغا يلي نغا على كتيدنكو كل هي من بفرع على لا هي جلي من ببون كو جلي من ببون يورو دولا على بولو كاكو جلي مبوني يدغو كولوما أم وني نيكا يلا أم با يدغوما ما أبي بون يورو دولا ala bolo ka sɔrɔ a ma se dugukolo ma o ye ala ka alaya se ye o ka bon adamaden ka yeli an tɛ min ye o de ka bon n'an ka yetaw ye an tɛ ala yɛrɛ ye o an ɲɛ tɛ mɛlɛkɛw la o an ɲɛ tɛ jinɛw la o tɛ ye o bɛɛ bɛ yen ɔ ko lahiya joli bɛ bɔn yɔrɔ dɔ la ala bolo ka kɔn a bɔnni yan dugu ma an k'a ye dugukolo kan ala kira ko fatibu biha nafsa o tuma a ye lahiyaw faga lahiyaw sogow aye aw yere nisodiya n'a ye a sogo y'aw de ta ye an y'o de kala kuranna aya na ko joli in o sogo in o a si tɛ ala sɔrɔ ye an bɛɛ b'o dɔn a tɛ bɔn ala kan sogo ti ta ka taa di ala ma an yɛrɛ b'a dun yan nka ŋɛniɲɛ min y'an bila a la ala ma ko b'o dɔrɔn de la nin b'a yira an na k'a fɔ nin y'an ye waati belebeleba kɔnɔ ni ala ye se d'i ma kana tɛgɛ ma gɛlɛya anw fɛ yan dɔw u ma diinɛ faamu i b'a sɔrɔ ni seli sera seli natɔ filɛ nin ye an fa bɛ du kɔnɔ i b'a sɔrɔ anw dencɛ kamalenkɔrɔ joli joli bɛ yen an bɛɛ ye baliko an bɛɛ ye musotigiw ye tuma dɔ la i b'a sɔrɔ dɔrɔn u bɛ taa sagajiginin kelen san ka na jɔ ko cɛkɔrɔba b'a faga kaba dɔn ko anw ma se fagali ma fɔlɔ o tuma i ma se alijɛnɛdenw ma fɔlɔ mɔgɔ b'i yɛrɛ bɔ hɛrɛ la cogo di k'a ta i balikuyara don min na i ni fa bɛɛ ye kelen i ni ba bɛɛ ye kelen ye baasi t'a la lahiya faga i yɛrɛ ye a faga i fa ye a faga i ba ye a faga i balimaw ye a faga aw ka dugula mɔgɔ bɛɛ ye nka e yɛrɛ k'i sen bɔ a la k'a faga mɔgɔ ye o tuma maaw bɛ alijɛnɛ min kɔ e t'a kɔ wa e y'aw janto o yɔrɔ la dɛ cɛkɔrɔba ta fagala cɛkɔrɔba ye e yɛrɛ b'i ta faga i yɛrɛ ye e yɛrɛ b'i ta faga i yɛrɛ ye o tuma n'ala ye se d'i ma a kɛ hali n'i y'a faga n'i ma maga sogo la fantan kelen bɛ ka jamana fa i ko da kɔnɔ ɲe a kuturu di dɔ ma dɔrɔn a faga dɔrɔn i ka kuturu ta i ka a di dɔ ma u ka ta ka taa n'a ye a mun bɛ s'i ma kira ka hajjatul wada'i sanna kira ye ɲɔgɔmɛ 100 de faga mɔgɔ kelen bɛ mun kɛ ɲɔgɔmɛ 100 mais a dira fantanw de ma a ko ali ma sogo kurunin dɔ tigɛ tigɛ o la dɔrɔn i k'o fara ɲɔgɔn kan i k'o naji kɛ daga dɔ kɔnɔ n ka dɔ min o la a tɔ bɛɛ dira fantanw o y'a bɛɛ ta baraji ɲini don ala ɲini don n'i ye min k'a la i b'o de sɔrɔ o tuma lahiya waati sera tile 10 ale baara y'o de ye o de ka bon ka tɛmɛ a don bɛɛ lajɛlen kan hɛrɛ don don ala ka bonya don de don an k'an cɛsiri an ka nafa sɔrɔ nin baara ninnu na o la tile 10 don sɔgɔmata an ka diinɛ y'a ɲini an fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛba dɔ kan ka taa jɔ 2 seli ala ye ka ala barikada ka ala tando ala min y'an balo ka se o don ma ala min y'an kɛ silama ye ka sɔrɔ an ka to fanga tɛ wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah an tun tɛ se k'an yɛrɛ kanda n'a ma kɛ ala y'an kanda o tuma an ka taa jɔ 2 kɛ ala ye ka ala barikada o la o jɔ 2 in ala kira ma tulonga la a ko sahabaw ma nɛɛma ni kisi b'a ma a ko a ye bɔ a ye taa seli kɛnɛ na a ko musow ma a ye bɔ a ye taa seli kɛnɛ na ko fo ka taa se muso minnu bɛ yen n'o ye npogotigi falenw ye u tɛ bɔ so kɔnɔ fewu u kɔlɔsi kojugu f'a bɛɛ ka taa seli kɛnɛ na ka taa se muso hayidatɔw ma minnu bɛ yen n'u bɛ ka hayida joli la u tɛ seli foyi u tɛ sun don sariya ko k'a bɛɛ ka taa seli kɛnɛ na hayidatɔw olu k'u yɔrɔ janya selikɛlaw la kira k'u ka taa sariya hɛrɛ ma wa da'watal muslimin u ka taa sariya silamɛw ka duwawu o kuma ye janto ala dɛ an balakaw aw caman de bɛ to kɔfɛ selidon na an tun bɛ daraka ko la n'an bɔra selikɛnɛ na daraka daga tɛ se ka sigi wa he ala ko mɔgɔ t'i tulonkɛ o la dɛ cɛ tɛna sara muso ka baara la muso yɛrɛ tɛna sara i cɛ ka baara la kullu nafsin bima kasabat rahina ni o ni i ye min baara i bɛ sara o de la i tɛna ma dalen b'i yɛrɛ ka baara kunkɔrɔ
ayo baraw dabla seldon so ma da manase be ka wuli ki illa ben jona kata na mbora selikene na kile to be ba ambolo daraka mana mo wati min ayadu alna mona midila way ko jugu yawa am pa kunye baraji nyini here kenedo awa duwa kenedo kira koko au be kata sheria herema an islama ko duwa ni hadisa nana sahih bukhari kono annana fam bela jene na fendu wolente ola akawjija ni yemuso ko ye kumate cew ko dem nga an ga jamana no de do an ko ni wati min kerengere ni ala sonama witer pil almami be sey ola no ya toro mami serai imma ko bala non te kabini 6h wa soro adugu jelendo pas nga hali ni ko ma ko nga ta do aljina kono do ba ko no ko ale turale tarla do be to ritarlo ambe duma don la ya faga be ke bara de ba ale kono na bora selikene na la ya faga be bara ukacha o kuma ale ka konga ke odi kan nendo ola witer pil ni ala sona ma anga selikene be bo ola ni mawbe taw katani de bay o tuma ambela jenemba don abita bo teremba minka debete yenno an yere bitani minu ye olugu de be bla ala ko de do ni samman abita ke o ngani sanana du ko re kamba ke misiri kono ni ala sona ama o tuma na fe bela jenen ka hakili to ala witer pil insha Allah ni ala yesili do nyira ana tarata don o tuma witer pil selikene abara be damna ola o tuma akaka anwunyi angan labe jona kata bara yin kumbe no bana do rambita so kono klito bela jenen bi bolu ambe ala dili ala ka do nyira na shini kene yal kaloy klitan folay nafa mi forala ala kan yi annafa soro bagawula ambe ala deli bara nyuma fela kono ala kan no am na nye nyuma minun ka kono ala de hine masai amba deli ala ka hinana ka bara numina anye na ala bara numina anye ambe ala deli ala ka ke sababu ya ambulu aljina saralila wa naqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.